क्योंकि बहुत आदमी आता तो लाइव नहीं करता, एक बार लाइव करके So, hi, that ছিল ভাই তো বললাম এটা और ये कटिंग हो गया है और प्याज नहीं है, छोटा प्याज नहीं है, 1 কেজি মতো 1 কেজি মতো পেঁয়াজ নিয়ে। হ্যাঁ ভালো আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যাশীর জন্য রাখলাম। খাসি কেন দিই না আমি কালকে কাটতে ও বেরিয়ে এসছে না, বেরিয়ে এসছে না সাথে এটা তো লেগ ছিল দুটো পিস আজকে আর বেলি এটা তো পুরো টার্গেট না তুই ইভেন্টই করেছিস দুটো লেগ মনে নেই ওই বলতে যা আছে ওটা রেখে দিই। और हाँ बड़ा सारा टेबल आया है और हिसाब से हमको बाहर जाना पड़ेगा। ये ठीक है ओके और টিমিং আছে না ওর টিম দুধ হয়ে যাবে পুরো হালুয়া হয়ে যাবে আছে ना আছে हाँ बड़ा सारा टेबल आया है दोस्तों। हमको अभी लाइव को एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा ऑर्डर आने वाला है और आज का दिन में सबसे ज़्यादा वीआईपी लोग आते हैं और बहुत क्लियरेंस वाले देना पड़ते हैं और जो भी लाइव में आए हैं और लाइव में भी आए हैं उसको लाइव में आए हैं और लाइव पर ले जाने का पता है टेबल इससे बड़ा टेबल आ गया है ऑलरेडी आ गया है बड़ा टेबल। सो ওর মধ্যে রাখছি ওটা বললাম এই কটা তো হয়ে যাবে তার মধ্যে রাখছি কেন ওটা ফিল কর কত কোশ্চেন আছে ওগুলা 80 ভোগ। হ্যাঁ এক প্যাকেটই আছে কত টিমিং বেশি আছে কত গানি আছে 4% 5% হবে। হ্যাঁ তাহলে পুরো দিয়ে দেয় এখন পরে দেখা যাবে যা আছে সব দিয়ে দে পরে দেখা যাবে। अभी कमन का कुछ आ रहा है